अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राशिद साकी, जो कि पेशे के एतबार से एक टीचर, कैरियर काउंसलर और मोटिवेशनल स्पीकर। नाज़रीन, मेरी आज की जो वीडियो है वो स्पेशली चूँकि मेरी जो फ़ील्ड है वो एजुकेशन रिलेटेड है, तो मेरी जो आज की वीडियो है इसका मकसद है कि स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है। और इसका मकसद जो है वो रिकॉर्ड करने का ये है कि एग्ज़ाम्स के अंदर कामयाबी कैसे हासिल की जाए। तो मैं कुछ टिप्स अपने स्टूडेंट्स को दूंगा और उम्मीद करूंगा कि वो इसके ऊपर जब अमल करेंगे तो आई होप कि वो अपने एग्ज़ाम्स में ज़रूर इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। चूँकि अभी पाकिस्तान में कोविड-19 की वजह से हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो ऑफ हैं काफ़ी अरसा दराज से, यानी कि लास्ट ईयर भी हमारा आलमोस्ट साल जो है वो ऑफ ही रहा है। उसके अलावा अभी 2021 में भी स्कूल का ऑफ होना और फिर स्टार्ट होना, फिर बंद हो जाना, फिर स्टार्ट हो जाना, तो इसी कश्मकश में स्टूडेंट्स जो हैं वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके। तो कोई भी इंसान हो वो जो बार बार एक डिसीजन बनता जाए, गवर्नमेंट की तरफ से एक बनता है, बार बार डिसीजन होता है कि भाई पेपर्स लेंगे, फिर वो कहती है गवर्नमेंट पेपर नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें सोशल मीडिया के ऊपर रोटेट कर रही होती हैं, जिनकी नफ़ी जो है बाज़ औक़ात हमारे गवर्नमेंट के जो ज़िम्मेदार होते हैं वो करते भी हैं और बाज़ औक़ात जो है वो भी इस चीज़ की परवाह नहीं कर रहे होते। तो मैं आपको गाइडलाइंस देना चाहूँगा वो इसके मुताल्लिक़ कि आप अपने इम्तिहानात के अंदर कामयाबी किस तरह से हासिल कर सकते हैं। तो चूँकि अभी जून में जिस तरह से हमने सुना है या जहाँ तक मेरी मालूमात है उसके मुताबिक जून में मैट्रिक और उसके बाद जुलाई में सेकंड ईयर के एग्ज़ाम होंगे। तो उसके लिए मेरी ये जो वीडियो है ये बेसिकली तमाम तर क्लासेस के तलबा के लिए है, वो चाहे जिस क्लास में भी पढ़ते हों उनके लिए है। तो मैंने आपके सामने आपको कुछ टिप्स बतानी है, यानी कि आपने करना क्या है। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप जो स्टूडेंट्स ये चीज़ अपना माइंड सेट इस तरह से बना लेते हैं, वो ये समझते हैं कि हम 1-2 दिन के अंदर हम अपनी तैयारी कर लेंगे, मुकम्मल कर लेंगे। यानी कि जब आपका एग्ज़ाम स्टार्ट होता है, डेट शीट आपको मिल जाती है, तो आप ये अगर अपना माइंड सेट बना के बैठ जाते हैं कि मतलब कि हम जो है उसमें हमें जो भी गैप मिलेगा पेपर्स के अंदर तो हम उसके अंदर अपने कोर्स को कवर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नामुमकिन है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो मतलब 50% से अबव स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका माइंडसेट ये होता है कि मैं ये कर लूँगा, ठीक है। तो एक बातों में करना होता है और एक प्रैक्टिकली काम करना होता है, तो देयर इज़ मच डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। आप अगरचे ये कहते हैं, ये समझते हैं कि मैं ये काम कर लूँगा, तो फिर आपको उसी दिन से ये काम कर लेना चाहिए, मतलब कि उसी दिन से उसके लिए आपने मेहनत स्टार्ट कर लेनी है। तो जैसे आप साथ साथ जब मेहनत कर रहे होते हैं, मतलब थोड़ा बहुत पढ़ रहे होते हैं, मैं आपको ये नहीं कहता कि आप 24 घंटे के अंदर जो है 4-5 घंटे पढ़ाई को देते रहो। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप स्कूल में जा रहे हो, कॉलेज में जा रहे हो, जहाँ कहीं पे भी जा रहे हो, तो वहाँ से वापस आ लेने के बाद आप हार्डली आप रोज़ाना 1.5 आवर जो है 1 या आधा घंटा जो है आप 1-1.5 घंटा जो है आपने रोज़ाना अपनी तालीम को देना है। कोई एक सब्जेक्ट पकड़ के आप उसको पढ़ते रहें। तो उसके अलावा जब मतलब कि आपका एग्ज़ाम मींस के स्टार्ट होगा, तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप इस तरह से इस रेशो के साथ आप थ्रू आउट ईयर पढ़ते रहते हो, तो एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम एंजाइटी नहीं होगी, मतलब कि आपको ऐसा फ़ील नहीं होगा। क्योंकि जब आखिर में आप जब अपनी बुक्स को ओपन करोगे तो आप देखोगे आपके पास ढेर सारा कोर्स होगा, तो फिर आप याद करना चाहोगे भी तो याद नहीं हो पाएगा कुछ भी। एक तो ये तरीक़ाकार है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो पेपर अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार। मैं इंशाल्लाह एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं पेपर अटेम्प्ट करने का तरीक़ाकार आपको फुल एक्सप्लेन करूंगा कि आपने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मतलब आपने एग्ज़ाम में कैसे मतलब कामयाबी कैसे हासिल करनी है, आपने अपने आप को प्रमोट कैसे करवाना है, ज़बरदस्ती प्रमोट करवाना है तो कैसे करवाना है।
تو جو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ تیاری کر لینے کے بعد آپ کے پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو کویسچن پیپر ملتا ہے تو اگر آپ کویسچن پیپر کو ایک بار پڑھتے ہیں تو آپ کو تقریباً 30% پیپر میں یا 50% پیپر میں چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کویسچنز آپ کو آتے ہیں, یعنی کہ آپ کہ سمجھتے ہو کہ میں یہ کویسچنز کو اٹیمپٹ کر سکتا ہوں. تو پھر اگر آپ بعض اسٹوڈنٹس تو ایسے ہوتے ہیں جو ایک بار بھی پیپر کو نہیں پڑھتے, تو ان کے لیے تو وہ بس کویسچن کو دیکھتے ہیں, جو کویسچن آتا ہے وہ کرتے ہیں, اور باقی کو وہ پھر اس جیسے ہی وہ کویسچن کو لکھ رہے ہوتے ہیں, آنسر لکھ رہے ہوتے ہیں اس کویسچن کا, تو وہ ان کے دماغ پہ ایک بوجھ سوار ہوتا ہے, وہ یہ کہ یار مجھے پیپر نہیں آتا. تو یہ ان کا غلط طریقہ کار ہے. میں آپ کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ آپ ایک کویسچن پیپر کو وہ تقریباً 3 مرتبہ پیپر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے تقریباً 3 مرتبہ غور سے آپ اس کویسچن پیپر کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو بہت سارے آپ کے کویسچنز کا آنسر اسی کویسچن پیپر میں سے مل جاتا ہے. تو میں بینگ اے ٹیچر میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں نے ایک لاجک بنائی ہوئی ہوتی ہے. جب بھی کبھی میں پیپر ڈیزائن کرتا ہوں, پیپر بناتا ہوں, کویسچن پیپر بناتا ہوں, تو میں اس طرح سے کرتا ہوں کہ میں تقریباً اپنے پیپر میں 30 سے 50% اپنے کویسچنز کے آنسرز اپنے اسی پیپر کے اندر رکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک چیز میں یہ بھی چیک کر رہا ہوتا ہوں کہ کتنے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ پیپر کو غور سے پڑھتے ہیں. تو آئی بلیو کہ جو غور سے پیپر کو پڑھتے ہیں, 2-3 مرتبہ پیپر کو پڑھ لیتے ہیں, تو اس میں ان کو آنسرز مل جاتے ہیں, تو وہ ایزیلی پاسنگ مارکس لے لیتے ہیں یا اچھے گریڈز لے لیتے ہیں. اور جو بالکل بھی پیپرز کو پڑھیں گے نہیں تو وہ ان کے لیے مطلب یہ مسئلہ بن جاتا ہے. تو میں یہ پیپر کو اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار, اس کے بعد آپ نے پیپر کو 2-3 مرتبہ پڑھنا ہے, پھر اس کے بعد آپ نے پیپر کو سالو کرنا سٹارٹ کرنا ہے. تو میں انشاءاللہ جو اس کے بعد 2-3 ویڈیوز میں بناؤں گا آپ کے اس پیپرز کے حوالے سے کہ آپ نے پیپر کو کیسے اٹیمپٹ کرنا ہے, اٹیمپٹ کرنے کا طریقہ کار اس میں ہوگا. پھر اس کے بعد پیپر ایگزامینیشن ہال کے اندر آپ نے بیٹھ کے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر میں ویڈیوز بناؤں گا انشاءاللہ. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں, لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. میں ایک بار پھر آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں یہ میں اپنے ایک اسٹوڈنٹ کی خاطر کر رہا ہوں جن کا نام ہے مولانا عامر رؤف, اور یہ آئی ٹی سکلز جو سیکھ رہے ہیں, تو میں ان کو پروموٹ کرنے کے لیے بیسیکلی یہ سارا کام کر رہا ہوں. اور مقصد یہ تھا کہ کیوں نہ ہم اس چیز کو فروٹفل بنائیں تاکہ جو بھی ویڈیو ہو تو کم از کم کسی کے فائدے کے لیے ہو جائے, کسی کے کام آ جائے اور کسی کی زندگی کو بدل دے. اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا, اپنے میزبان راشد ساکی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.